वालेकुम दोस्तों, कर भला तो हो भला झारखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हमारे बीच जनाब हाफिज़ जावेद साहब हमारे बीच आए हैं, हमारे चैलेंज में आए हैं। तो सर अभी सजाद इदरीसी ने यूट्यूब एक सोशल मीडिया में अपने वीडियो को वायरल की थी इमाम मोज़िम व ख़तीम के तनख्वाह बढ़ाने के सिलसिले में, और काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग समर्थन में भी हैं इनके। काफ़ी आलिम उलमा भी इनके साथ में हैं और बहुत सारे लोग भी इसके विरोध में भी हैं कि आगे सजाद इदरीसी ने ऐसा क्यों किया है। तो सर इसी के विषय में कुछ बातें करनी है। तो सर आप पहला बताइए कि सर अभी तक में इमाम मोज़िम की तनख्वाह, और आप भी तो इमामत कर चुके हैं, तो उसके बारे में बताइए सर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल किया, दो सवाल आपने किया कि सज्जाद इदरीसी साहब ने जो वीडियो वायरल किया इमाम मौज़िन की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में, तो मेरे तरफ से उनका ये जवाब है कि उन्होंने जो पहल किया है और उन्होंने मुस्बत अंदाज से जो आवाम को बताया उन्होंने कि इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस तरह हमारे साथ जो खर्च लगी हुई है उसी तरह इमाम और मुअज्जिन के साथ खर्च लगी हुई है। हम 25 से 30 हज़ार रुपये कमा कर भी परेशान रहते हैं, तो कोई एक आदमी मस्जिद का इमाम होकर 5,000 में कैसे खुश रह सकता है। तो ये सोचने की बात है, और उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है इस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। और यहाँ तक कि मुझे मालूम है कि पूरे नौजवान और एक ख़ास तबका जो उलमा का तबका है, हुफ़ाज़ इकराम का तबका है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पसंद किया इस वीडियो को और ख़ूब पुरज़ोर इसका स्वागत किया गया। इसकी लोग तारीफ़ करते हुए मैंने सुना, और ख़ुद इस वीडियो को मैंने भी शेयर किया, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा कि जो बात है वो हकीकत है, आया है आईने की तरह साफ़ है कि जो मुअज्जिन और इमाम की तनख्वाह दी जाती है वो बिल्कुल कम है और उससे उसका गुजारा नहीं हो सकता। तो सोचने की बात है, जब आदमी उसका गुजारा नहीं होगा तो वो फिर मसाइल में गिरफ़्तार होगा, उसके साथ भी परेशानियाँ आती हैं, बीमार होते हैं, अच्छे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी दरख्वास्त है उन तमाम अराकीन से, मस्जिद की कमेटी से, और मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में कोई ऐसी बुराइयां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर लगती है, जिस तरह ज़ख़म हो जाता है आदमी को, तो ज़ख़म जब डॉक्टर साफ़ करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ज़ख़म इसलिए साफ़ किया जाता है कि ज़ख़म आपका आगे बढ़े नहीं और ज़ख़म को वहाँ से हटाया जाए, वहाँ से क्लीन किया जाए, ज़ख़म आपका सुखा दिया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। तो ठीक उसी तरीके से बहुत सारी बुराइयां हैं। एक बुराइयां जो मैं समझता हूं, और मुझे अल्लाह ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दिया है कि आपको जो सोच है वो आप जाहिर कर सकते हैं, आपकी सोच पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकती है। मैं ये सोचता हूं कि जिस तरह मस्जिद में जो कमेटी बनाई गई उसमें एक सदर रखा गया है, तो यहाँ तक मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग अपने आप को सदर क्यों कहते हैं। आपने देखा कि सबसे पहली मस्जिद जो है खाने काबा, जो हमारी अदब एहतराम की जगह है, और हम उसके बारे में, उसके अदब एहतराम के बारे में सोच भी नहीं सकते कितना अदब वाला वो जगह है, कितनी अदब वाली वो मस्जिद है। वो अल्लाह का घर है, प्यारा घर है, और जितनी दुनिया में मस्जिद है वो सब उनके आहीन है। तो अब सोचने की बात है कि आप बता सकते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी देखा है कि खाने काबा का कोई सदर है? आप सोच सकते हैं, आपने भी कभी नहीं देखा कि खाने काबा कोई सदर है। तो आप ये बोलिए कि जो सबसे प्यारी मस्जिद अल्लाह की, अल्लाह के नबी हमारे और आपके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की चाबी जिस सहाबी को पकड़ाई, क़यामत तक वो चाबी उसी की नस्ल में रहेगी। आप बताएं कि अभी जो मौजूदा जिनके पास चाबी है, क्या उन्होंने कभी अपने आप को सदर कहा? तो जब वो सदर नहीं कहते, वो अपने आप को खादिम कहते हैं, तो आप इस छोटे से हिंदुस्तान में, एक छोटी सी इलाके में, छोटी सी मस्जिद में आप अपने आप को सदर कहते हैं? यह आपको ज़ेबा देता है? आपको सोचना ये चाहिए था कि हम अपने आप को खादिम कहें कि मैं खादिम हूँ मस्जिद का।
جب آپ اپنے آپ کو صدر کہیں گے، جب کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہے گا، جب کوئی اپنے آپ کو حاکم کہے گا، تو اس کے معنی یہ کہ کسی نہ کسی کو غلام سمجھا جائے گا۔ آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ مسجد کے امام کو جو ہے اور مؤذن کو غلام لوگ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا نوکر ہے، مسجد کا نوکر ہے، اس کو تنخواہ دیا جاتا ہے۔ نہ تنخواہ صدر سیکریٹری دیتا ہے، نہ انتظامیہ کمیٹی دیتی ہے، بلکہ اس کا نظام تو اللہ پاک نے چلایا ہے، بہترین طریقے سے چلایا ہے۔ رزق کا مالک تو اللہ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک ذریعہ بنایا گیا ہے کہ عوام کے پیسے کو آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آپ مسجد کے امام کو کتنا دیتے ہیں اور مسجد کو سجانے کے لیے کتنا دیتے ہیں، مسجد کو سجاتے کس طرح ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، جو مسجد کو ہم لوگ سجاتے ہیں، جو مسجد کو ہم لوگ عالی شان رکھتے ہیں، تو اس مسجد کے جو پیشوا ہیں، جو امام ہے، اس کو بھی سجانے کی ذمہ داری ہم اور آپ کو ہے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑی تکلیف ضرور لگی ہوگی، کسی نہ کسی کو لگے گی، لگنی بھی چاہیے۔ اگر تکلیف نہیں لگے گی تو پھر سوچ بدلے گی کیسے؟ ٹھیک اسی طرح کے جو میں نے آپ کو مثال بتایا، تو اب یہ سوچنے کی بات ہمیں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اور آپ دل سے عہد کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو اس پہلو میں ڈھالیں گے کہ ہم مؤذن اور امام کی قدر کریں، اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ اس سے حشر بسر نہیں ہونے جا رہی ہے، ان کی تنخواہ کو بڑھانی چاہیے۔ اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ اگر کوئی بنتا ہے، پورے دنیا میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو رکاوٹ بنتا ہے امام اور مؤذن کی تنخواہ بڑھانے میں، وہ رونا روتا ہے کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے کمیٹی میں فنڈ نہیں ہے، تو وہ جان لے کہ فنڈ بڑھانے کے لیے اس کو فکر مند ہونا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو دو ہاتھیں دی ہیں، آپ دعا کریں، اور لوگوں کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ محبت ڈال دیں گے، اور وہ جو فنڈ کی کمی ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ دور کریں گے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نائبین ہیں، اور وہ ماننے والے ایسے لوگ ہیں جس کو وارث کہا گیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء میرے وارث ہے۔ اور وہ علماء جب نماز پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ جب 5,000 4,000 ہوتی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک نشست میں چھوٹی سی نشست کرتے ہیں، 10 آدمی کو بلا کر اپنے گھر میں مہمانی کراتے ہیں، تو 4 سے 5,000 کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک امام کے ساتھ کیسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ پورا مہینہ جو ہے 4 سے 5,000 میں گزارا بسر کر لے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکر کا موقع ہے۔ اور کسی نے بھی ایسا کوئی شخص ہے جو تنخواہ بڑھانے میں اس کو آناکانی ہوتی ہے، تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ ظالم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو، جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد کرو، اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی مدد کرو۔ تو میں ظالم کے ساتھ مدد یہ کرتا ہوں کہ میں اس کی سوچ کو بدلنے کے لیے میں نے یہ آواز اٹھائی، اور میں گزارش کرتا ہوں اس مادھیم سے، اس چینل کے مادھیم سے، کہ جہاں تک میری بات پہنچے آپ اس کو آگے شیئر کریں، لوگوں تک بات پہنچائے، کہ لوگ کا ذہن سازی ہو سکے، اور ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، جو بہت بڑی برائیاں ہیں، میں آپ کو اس